فلم کی کہانی کے آغاز میں ایک لڑکا دکھایا گیا ہے جس کا نام تھور ہے اور وہ برفیلے علاقے میں تھا، لیکن وہاں پانی تھا اور برف پگھل چکی تھی اور پانی پر برف کے 2 ٹکڑے تھے جن میں سے ایک پر آری تھی۔ وہاں بہت سے بچے تھے اور کوئی بھی وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تھور وہاں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ بچے اسے منع کر رہے تھے، وہ آری اٹھا لیتا ہے، لیکن جب وہ آری لے کر واپس آ رہا تھا تو اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ اب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن اس کے ایک دوست نے اسے بچا لیا۔ اب تھور کو گھر لایا گیا اور اس کے والد کہتے ہیں کہ تمہیں ضرور سبق ملا ہوگا اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی زندگی میں کبھی یہ خطرہ مول نہیں لوگے۔ لیکن تھور اپنے والد کو کوئی جواب نہیں دیتا اور اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا ہے اور اب 1937 کا سال آتا ہے اور تھور اب بڑا ہو چکا تھا اور مختلف جگہوں پر گھومتا تھا۔ وہ مختلف علاقوں کے لوگوں پر تحقیق کرتا تھا اور اپنی کتاب میں لکھتا تھا۔ تھور یہاں کے لوگوں کی تحقیق کرنے اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے آتا ہے۔ ایک دن وہ اپنی دوست کے ساتھ جزیرے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ کہانی صرف خدا ہی جانتا ہے کہ ہم مشرق سے یہاں کیسے آئے ہیں۔ تھور پوچھتا ہے کیا آپ واقعی مشرق سے آئے ہو؟ بوڑھا آدمی کہتا ہے ہاں، ہر چیز مشرق سے آتی ہے، جیسے ہوا اور سورج کی روشنی، ہم بھی یہاں سورج کی روشنی کی وجہ سے آئے تھے۔ بوڑھا آدمی پھر اسے ایک مجسمہ دکھاتا ہے جو ان کے خدا کا تھا۔ کہانی یہ ہے کہ یہ سب جنوبی امریکہ سے آئے ہیں، لیکن چند لوگوں نے ان کے بارے میں غلط لکھا ہے کہ وہ ایشیا سے آئے ہیں۔ اس پر تھور حیران رہ گیا۔ اب 1946 کا سال آتا ہے اور تھور پچھلے 10 سال سے ان پر ہی تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی اور اس نے اپنی زندگی کے 10 سال اس جزیرے پر گزارے تھے، اور یہ سب جاننے کے بعد وہ جزیرے کے لوگوں کے بارے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی درست تھا کہ اس جزیرے پر رہنے والے لوگ جنوبی امریکہ سے آئے تھے۔ پھر ایک دن وہ اپنی کتاب چھاپنے کے لیے ایک پبلشر کے پاس گیا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کا نظریہ غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی تحقیق غلط ہے، کیونکہ ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنوبی امریکہ سے نہیں ایشیا سے آئے تھے، اور ہم پچھلے 1500 سالوں سے یہ سن رہے ہیں۔ اس وقت جنوبی امریکہ کے پاس سفر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی یا کوئی کشتی نہیں تھی، یہاں تک کہ ایشیائی لوگوں کے پاس سب کچھ تھا، اس لیے کوئی بھی آپ کے نظریے پر یقین نہیں کرے گا۔ تھور کہتا ہے کہ وہ ایک رافٹ پر آئے تھے جو انہوں نے خود بنائی تھی، لیکن پبلشر اس بات پر ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو پھر ایسا کرو، تم ساؤتھ امریکہ سے رافٹ پر سفر کرو اور اس جزیرے پر پہنچو، میں پھر تمہاری کتاب شائع کروں گا اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پبلشر یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایک بڑے سمندر میں اتنا لمبا سفر لکڑی کی کشتی پر نہیں کیا جا سکتا۔ اب تھور کے پاس اپنے الفاظ کو ثابت کرنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ جنوبی امریکہ سے اپنا سفر ایک رافٹ پر شروع کرے۔ یہ سفر 8000 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا، وہ بھی ایسے سمندر میں جس میں بڑے بڑے جہاز ڈوب گئے تھے۔ تھور کو اس سب کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ وہ میگزین والوں کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ 8000 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا، وہ بھی رافٹ پر جو کہ 1500 سال پہلے چلتی تھی، اور اس میں کوئی سہولت نہیں ہوگی۔ میگزین کے مالک نے کہا کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ ہم ان لوگوں کو پیسے نہیں دیتے جو جان بوجھ کر مرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ کلب میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ان لوگوں سے ہوتی ہے جنہوں نے اپنا وقت زیادہ سمندر میں گزارا ہوتا ہے، اور وہ انہیں رافٹ کا نقشہ دکھاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سب میرا ساتھ دو گے؟ اسی دوران ان میں سے ایک آدمی بولتا ہے کیا تم جانتے ہو یہ کتنا مشکل ہے جو نقشہ آپ دکھا رہے ہیں؟ اگر ہم اس کشتی کی لکڑیاں باندھیں گے تو چند دنوں میں رسیاں کھل جائیں گی، اس طرح ہم وہیں پھنس جائیں گے اور پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے۔ تھور ان کی بات سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جو انہیں سن رہا تھا۔ وہ تھور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارا رافٹ کا آئیڈیا پسند ہے، لیکن تھور کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، میں اس کام میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح تھور کو اپنا پہلا ساتھی مل جاتا ہے اور اسے اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے۔ پھر بھی اسے اس کام کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی بیوی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کرسمس پر گھر نہیں آ سکتا، میں سفر پر جا رہا ہوں، لیکن اس کی بیوی نے منع کیا اور کہا کہ نہیں ایسا مت کرو کیونکہ یہ مشکل ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میں ختم ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اس تحقیق پر صرف کیے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک جگہ جاتا ہے، وہاں بہت ساری لکڑیاں تھیں، اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی تھے اور وہ کل 5 لوگ تھے۔ تھور کہتا ہے کہ ہم اس میں کسی بھی چیز کو نہیں بدل سکتے، ورنہ ہمارا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ وہ لوگ رافٹ پر آئے تھے۔ پھر وہ ایک امیر آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے پیسے دینے پر راضی ہو جاتا ہے، اور ان کی خبر اخبار میں بھی چھپ چکی تھی۔ خبر دیکھتے ہی ایک کیمرہ مین بھی ان کی ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس سفر کو ریکارڈ کر سکے۔ انہوں نے رافٹ کو بنا لیا تھا اور بہت سے لوگ انہیں الوداع کہنے کے لیے سمندر کے کنارے آتے ہیں۔ ان سب کا ماننا تھا کہ وہ انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے
क्योंकि वो एक बड़े समंदर में एक छोटी सी कश्ती पर सवार थे। इनके पास एक छोटी कश्ती है जिसे मुसीबत में इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने की कुछ चीजें और एक रेडियो है। रफ्ता रफ्ता इनकी राफ्ट समंदर की गहराइयों में चली जाती है, लेकिन फिर एक रात जब वो सो रहे थे तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। थोर बेड़े का पर्दा हटाते हुए पानी में गिर जाता है और वो तैरना नहीं जानता था, लेकिन इसके साथी ने उसे बचा लिया। इसी दौरान वो बच जाता है। सुबह होते ही देखते हैं कि तूफान ने इनके बेड़े को नुकसान पहुंचाया है। अब उन्होंने इसकी मरम्मत की और समंदर बिल्कुल खामोश हो गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ये सफर इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक शार्क नजर आई और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। और का साथी जो एक इंजीनियर था देखता है कि शार्क इनकी राफ्ट के नीचे से गुजर रही है। वो खौफजदा हो जाता है और शार्क को खत्म करने के लिए एक हथियार उठाता है और इस पर फेंक देता है। इसके साथी उसे मना कर रहे थे, लेकिन उसने एक ना सुनी और जो हथियार उसने फेंका उससे रस्सी बंधी हुई थी और ये शार्क से टकराता है, जिसकी वजह से वो पागल हो जाती है और समंदर में घूमने लगती है। उनकी राफ्ट डूबने वाली थी लेकिन वो बच जाती है और इसकी अपने साथी से लड़ाई भी हो जाती है। वो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। और यहाँ थोर कहता है कि कोई किसी के साथ नहीं लड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। दिन यूं ही गुजर जाते हैं और उनका रेडियो काम करना बंद कर देता है और वो किसी से राब्ता नहीं कर सकते थे। उनका इंजीनियर साथी अपना दिमाग खो रहा था और उसे यकीन है कि राफ्ट जल्दी ही डूब जाएगी, हम सब मर जाएंगे। इसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। बाद में कैमरामैन इनकी वीडियो बनाने के लिए कुछ फासले पर छोटी कश्ती में चला जाता है। इस दौरान वहाँ बड़ी बड़ी शार्कें आ जाती हैं जो इस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन थोर उसे देख लेता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। इस तरह वो बच जाता है और समंदर में हर तरफ खतरा था, उनकी मौत हर तरफ थी। इनमें से एक साथी के पास तोता था और ये पानी पर बैठता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शार्क आती है और उसे खा जाती है। तोते के मालिक को बहुत दुख होता है और जब शार्क राफ्ट के करीब आती है तो वो आदमी शार्क को उसकी दुम से उठाकर राफ्ट पर लाता है और वो सब मिलकर उसे मार देते हैं। उन्होंने शार्क को खत्म तो कर दिया, लेकिन उसका खून पानी में फैला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सी शार्क मछलियां उनकी राफ्ट के करीब आ रही थी और इंजीनियर साथी खौफजदा हो जाता है। इसी दौरान वो एक डब्बा लाता है जिसमें लोहे की तारें थी और कहता है कि हम इससे अपनी राफ्ट को बांध लेते हैं वरना हम डूब जाएंगे और शार्क की खुराक बनेंगे। लेकिन थोर तारों को फेंक देता है और कहता है, नहीं, हम उन लोगों की तरह जाएंगे जो 1500 साल पहले गए थे। लेकिन इन सब बातों की वजह से इंजीनियर गुस्से में आ जाता है और उसका पाँव फिसल जाता है, वो पानी में गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो शार्क की खुराक बन जाए, इसके साथी उसे बचाते हैं। फिर वो उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो गलत था। बड़ी बात ये थी कि वो अपने सफर पर तो थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। लेकिन थोर को पुख्ता यकीन है और वो कहता है कि हम सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। उनके सफर को 3 माह गुजर चुके थे। उनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है और वो अपने रेडियो के जरिए सबको पैगाम देते हैं और बाहर की दुनिया में एक हलचल मच जाती है कि उनकी बरसों की तहकीक गलत थी। एक सुबह उनके साथी ने एक परिंदे को आसमान पर उड़ते देखा। वो सब खुश थे कि वो जमीन के करीब हैं। उन्हें सामने जजीरा नजर आ रहा था, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें वहां पहुंचने के लिए बड़ी मौजें अबूर करना पड़ती हैं। वो करीब आते हैं और लहरों की वजह से उनकी राफ्ट डूबने ही वाली थी, लेकिन किस्मत उनके हक में थी और वो पोलिनेशिया के जजीरे पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने तारीख बदल दी। उन्होंने कई सालों की थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हमारी सोच खालिस हो और काम का जज्बा हो तो बड़ी मुश्किल भी इन 6 की तरह आसानी से हल हो सकती है। थोर को खुद पर यकीन था कि वो ये कर सकता है। इन 6 ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए 109 दिनों का सफर मुकम्मल किया और इस तरह ये साबित हुआ कि पोलिनेशियाई लोग एशियाई नहीं थे, बल्कि वो जनूबी अमेरिका के हैं। जिस राफ्ट पर उन्होंने अपना सफर मुकम्मल किया उसका नाम कोन-टिकी था, जो इस फिल्म का भी नाम है। वो राफ्ट आज भी म्यूजियम में रखी हुई है और उसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं और ये मूवी सच्ची कहानी पर मबनी थी। इस तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।